हेलो सांग मैंने मुसीगली आज्ञा आपंकर से दुख सुखर साथी विजय कुमार देखु मुझे आपण मन बहुत बढ़िया गपटे आनी आज्ञा। जंगल राजा सिंह बिलिया को पाने देला केमिति ताको पाने देला ता विषय उड़िया भाषा रे मु पुंखान भाव कही आज्ञा। आपण वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत निहाती देखंतु किछि शिक्षा भी देछि शिक्षा ग्रहण करेंगे जीवन काल मध्य निहाती कम आसो आज्ञा। मो ये वीडियो कर माने हूँ कहा आक्षेप करके कहूनी कहूँ वीडियो करूना आज्ञा। ये वीडियो करुँची केवल आपण मनोरंजन मोर गोटे छोट प्रयास एवं किसी गोटे शिक्षा दूसरी से शिक्षाटा आपन जीवन काल भितर निहाती कम लगे आज्ञा। तेणुक आप चैनल मोर नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु जहाँफल मुझे जो वीडियो पोस्ट करी यूट्यूब रे तापण सर्वप्रथम पाइपर एवं सांग मान सेयार कर जमारू भूलबेनि आज्ञा। सांग मान सेयार कले सी भी किसी शिक्षा ग्रहण करेंगे एवं आगू को जीवे आ बेस किसी कहबेनि। चलतु वीडियो स्टार्ट कर लेट स्टार्ट। गोटे बहुत सुंदर जंगल थिला एई जे बन लता पहाड़ दिसुची केड़े सुंदर। एई जंगल रे गोटे गाई थिला सबुदिन से चरिया को जाए चरिकी घर को फेरे। से गाईर नाम थिला बौला तार नाटी है बौला गाई। से प्रत्येक दिन से जंगल को चरिया को जाए चरी सारी खाद्य ग्रहण करी पुणी घर को फेरे। सबुदिन संध्या हेले घर को फेरी आसे। गोटे दिन से बौला गाई जंगल को चरिया जाई थाए। जंगल को जाऊ जाऊ बहुत भीतर जंगल को पलई गला पर सी आउ फेरिया बाट पाइलानी न बाट पाइबारु से बहुत चिंता कला। से उठू से फेरिबा को इच्छा कला। फेरिला बेलू गोटे जाई बड़ गुंफा पाखर पहुँचला। गुंफा पाखर जाई रडी कला माने सी पचारुची जे ये गुंफार किए अछ। सेठू से बहुत चिल्ला गोटे सिंह आसला जंगल राजा सी आसला। सिंह आसी पचारा किए रे तू एत बड़ प्राणी कुआड़े आईचु एटी कौन करू। बौला गाई कहला ये तो मत खाईदब आज ये तो जंगल राजा। सेठू से गोटे कथा चिंता कला मन मन चिंता कला कि सिंह सेपटे कह कुआड़े तू जाऊचु आज तू आज मरबू मु ते खाइबी मो कबल किए ते रक्षा कर देखा। से बौला गाई सिंहर एमतिया कथा शुणी से बहुत डरीगला आज्ञा। डरीगला तथापि से धैर्यर सहकारे गोटे उपाय पाचिला पाची से मन मन मिछरे कहला ये शुणुच आसिल 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 आज गोटे जंतु पड़ी आम पाली रे मु एका खाई पारिबिनी पा आस आस सांग होइकी मिसिकी खाइबा। सिंह महाराज बौला गाईर एमतिया कथा शुणी से प्रबल डर आसीगला ता देह को। नाई रे ये तो बड़ प्राणीटा ये खाई पारिबनी पुणी ता आउ क्या डाकुची मिसिकी मते खाइबे मारिदेबे तुरंत थी पलैबार अच्छी। सिंह कौन कला नाई नाई मु एठू खसिकी जीवार अच्छे आज्ञा। से तुरंत सी कौन कला जंगल भीतर को दौड़ी पलैला जीवन विकल दौड़ी पलैला। नाई 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 तुम था मुझे जाऊँ जीवन विकल पलैला।
ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବା ସମୟରେ ବିଲୁଆ ନନା ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆ ପଚାରିଲା, ମହାରାଜ ତୁମେ ଏତେ ଜୋର ଡରରେ ଦୌଡ଼ୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ସିଂହ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲା, ଆକୁ ସତ କଥା କହିବି ନା କହିବିନି? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଆସିଛି ବୋଲି ସତ କଥାଟା କହିବି ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେଇଠୁ କହିଲା, ସତ କଥାଟି କହିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଜାଣିନ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେବ ଏକାଥରେ। ବିଲୁଆ ସେଠି ଭାବିଲା, କହିଲା କ'ଣ ମହାରାଜ କହୁଛ ମ ତମେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ତମେ କ'ଣ ଡରି ଯାଉଛ ମ? ଚାଲ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ସେଇ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀକି ଖାଇବ, ମାରିକି ଖାଇବ, ଶିକାର ବନେଇବ, ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଜମା ଡରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ, ଚାଲ ଚାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା। ସିଂହ ମହାରାଜ ଆଉ ବିଲୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ସେଇ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବଉଳା ଗାଈ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ବିଲୁଆ କହୁଥାଏ, ତୁମେ ଡରିବନି ଜମା, ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବି, ତମେ ତାକୁ ଶିକାର ବନେଇବ। ସେଇଠୁ ଯାଇ ବଉଳା ଗାଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଉଳା ଗାଈ ଏପଟେ ଦେଖିଲା, ଆରେ ପୁଣି କ'ଣ ସିଂହ ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ଖାଇବ ନା କ'ଣ ମୋତେ? ବଉଳା ଗାଈର ଡର ଅଛି। ସେଇଠୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଉ କରିକି ତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ନା, ବିପଦ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ କଥା ଭାବି ସେ ସିଂହକୁ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ, ତୋତେ କହିଥିଲି ପରା 5ଟା ସିଂହ ନେଇକି ଆସିବୁ, ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିଂହ ନେଇକି ଆସିଛୁ? ଗୋଟେ ସିଂହର କ'ଣ ମୋ ପେଟ ପୁରିବ? ତୁ କାମକୁ ନୁହଁ, ଯା 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 ଆଉ 4ଟା ସିଂହ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ମହାରାଜ ଡରର ଛାନିଆ, ସେ ଡରର ଏକାଥରେ ସେଇ ବିଲୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି, ହେ ବିଲୁଆ, ନାଇଁ 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 ନାହିଁ, ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ, ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ, ମୋତେ ଖାଅନି, ସେଇ ବିଲୁଆକୁ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ପଳଉଛି, ସେଇ ବିଲୁଆକୁ ଖାଇଦିଅ। ବିଲୁଆରେ ତୁ ପାନେ ଆଜି ନେ, ପାନେ ନେ, ଆଜି ନାମ ନେ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଏ କଥା କହି ସିଂହ ମହାରାଜ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ତ ତାଠାରୁ ଚାଲାକ, ସିଏ କହିଲା, ନାଇଁ ରେ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ବି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ତ ଭଲରେ ଥାଅ ସେଇଠି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ପଳେଇଲା। ସେଇଠୁ ଯାଇ ସିଂହ କହିଲା, ରହେରେ ଭାଇ ବିଲୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରହ, ରାତି ପାଉ ତୋ କଥା ବୁଝିବି, ତତେ ଖାଇବି ଆଗେ, ତୁ ମୋତେ ନେଇକି ହାବୁଡ଼କୁ ଜୁଟେଇଥିଲୁ ନା। ବିଲୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜମା କଥା ହେଇନି, ସେ ମିଛ କହୁଛି, ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ମିଛ କହୁଛି। ମହାରାଜ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ରାତି ପାହୁ, ଆସନ୍ତା କାଲି ହଉ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି ଆଗେ, କିଏ ମିଛ କହୁଛି କିଏ ସତ କହୁଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବିଲୁଆ ତ ଡରିଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ମୋତେ ଖାଇଦେବ, ଇଆଡ଼େ କହିଲାଣି ସିଂହ ମୋତେ ଖାଇଦେବ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ 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 କହିକି ପଳେଇଗଲା। ବିଲୁଆ ଆଉ ମହାରାଜ ସିଂହ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଡରର ଦୁଇ ପଟ, ଇଏ ଏପଟକୁ ସେ ସେପଟକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ସେଇଠୁ ବଉଳା ଗାଈ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେଠି ରହିଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିପଦ ଆସିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ସାମ୍ନା କଲେ ସେ ବିପଦ ଟଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରା ହବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଟିକେ
कमेंट निहाती करेंगे खाली वीडियो देखुं आज्ञा लाइक गोटे कर दिंतु कमेंट गोटे कर दिंतु शेयर गोटे कर दिंतु कमेंट कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु जहाँफल मुझे वीडियो पोस्ट करी आप सर्वप्रथमे पाइपर और तार मजा ने किसी गोटे शिक्षा ग्रहण करें आज्ञा। राति पाइला ता परदिन बौला गाई खुशी रे तांको गाँ को पळि आसिला। गपटी एठी मु समाप्त कली। तेणुकरी आपण माना एमितिका गप शुणा चाहूले और देखा चाहूले मो चैनल को फाइनाली सब्सक्राइब करी ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु सांग मानू शेयर कर दिंतु आज्ञा शेयर कले सी खुशी हो आज्ञा गप शुणवे किसी शिक्षा ग्रहण करेंगे किसी मजा ने। आज मत विदाय दिंतु बाय बाय टाटा जय जगन्नाथ जय श्रीराम नमस्कार हर हर महादेव।